Assalamualaikum guys, batuk belum berhenti batuk wae geus 2 minggu. Sekarang aku mau nyari daun saga, mudah-mudahan ada. Nah guys, di daun saga namina daun saga paranti obat batuk. Kita dikucek-kucek daun saga nanti mumpung di kampung. Tuh. Ibu atuh nuhun Bu. Tos ngala daun saga di tatangga jang obat batuk. Kita dikucek-kucek terus diminum. Ya batuk wae geus 2 minggu. Loh.